Kabalo ba mo nga ang pagpaningkamot og taman way ayo? Wa gid nay ayo ang pagpaningkamot og maayo. Kabalo ba mo ngano aton yung pagwapuhan? Kidahatag ilong. Kay sa part sa kinabuhi nato karon, kay ang uban gyud gusto gid mo dato, pero para sa kuo ang pagpaningkamot wa gi ayo. Ang pagkadato swerte-swerte lang na naalam na sa imong kamot sa kapalaran nimo kung mudato ba ka o mapobre ka. Pero sa pagpaningkamot og taman para lang madato ka. Dako nang sayop. Kabalo ba mo ngano? For example, karon naningkamot ka. Nagpakapagod jud ka para lang makakwarta ka og dako, para lang madato ka. Pero sa imong pagpangwarta, sa imong pagpaningkamot, wa ka kabalo sa imong pagpaningkamot. Gihurot imong kusog, gihurot na nimo imong singot para lang makakwarta. Unyag magkasakit ka. Wala pa noon kandidato nagkasakit na ka. Mao na ginaingon nako nga ang pagpaningkamot og taman para lang madato. Usa na siya kamali. Usa na siya kamali. Ang pagpaningkamot mali gid kayo. Grabe kasaypanan ang pagpaningkamot. Kabalo ba mo ngano? Kung maningkamot kag taman karon sa pagwapuhan sa nato kidhatag ilong. Kung imong maningkamot kag taman karon, imong gimagamitan og kusog para lang makakwarta ka, para lang madato ka. Unya magkasakit ka, ha? Unya magkasakit ka. Unya imong kwarta, imo nang igastos imong pagkasakit. Di gyapon ka madato, ha? Kalingturahon ka, madoktor ka, tungod kay nagpakapagod ka imong gihurot, imong kikusog. Kabalo ba ka sa atong ginabuhi karon? Grabe na kalisod atong lawas karon. Kay gamay ang sipyat maulanan lang ta, kalingturahon na ta. So, diha ko nakahuna-huna ang pagpaningkamot wag ayo, ha? Ang pagpaningkamot dili gyud na siya maayo. Dapat hinay-hinay lang. Mung hulot lang ta sa atong swerte kinabuhi malay nimo. Puhon. Muulan og kwarta. So marato na ta. Pero pagpaningkamot wag ayo, ha? Ang pagpaningkamot kung imong sobrang paningkamot, unya magkasakit ka. Unya mamatay ka diha. Magtrabaho ko sa unsay trabaho nimo diha. Unya marat-ugan kasi imong gitrabahoan. Unsa ba diha mahulog kasi imong gitrabahoan karon tungod sa paningkamot. Unya mamatay ka. So, dili walay pulos imong paningkamot, ha? Unya imong kwarta gibilin, igasto lang sa imo. Mao na karon ang pagpaningkamot. Mani gid na. Kung pobre ka, dawata nga pobre ka. Kung dato ka, swerte gid na nimo kung dato ka. Pero diri sa kalibutan dili na taang yang maningkamot og taman. Kay kung unsa ka, diha lang gid ta taman. Kay diri sa kalibutan, ha? Muna ginatawag ang buhay ay hindi pantay. Kabalo bunga nung dili pantay ang kinabuhi, naay pobre, naay dato, o di ba? Hindi na sila pantay na. Kung naata sa pobre karon dawato nato. Kung naata sa dato, okay na. Pero busa kitang mga pobre, dili na taang yang maningkamot. Kaya diri sa kalibutan, basta ang importante makakaon lang tagkatulo sa isa ka adlaw, okay na na. Ug ikaduha diha, di po ta kalimot og pautog.